କରାହେଇଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ପଚାରିବେ କି? तो आगु होता कि तो ये पिला का पचार किसी असुविधा अच्छी आप କିଛି ନାହିଁ ପଚାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମ ସିସି ଅନୁସାରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ଯେମିତି MBBS କି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସିଏସିରେ? ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ରହିବେ, ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ରହିବେ, ପିଲାଙ୍କର ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରହିବେ, 3ଟା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରହିବେ, ତାପରେ MBBS ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ ରହିବେ, 5 ଇନଚାର୍ଜ ଜଣେ ରହିବେ, ଆଉ ଜଣେ ରହିବେ ଇନଚାର୍ଜ ତଳେ ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ରହିବେ। 7 ଜଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଜଣେ 2 ଜଣ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଇନଚାର୍ଜ ବି ନାହାନ୍ତି, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଡିସନାଲ ଚାର୍ଜରେ ମୁଁ ଅଛି। मतलब एटी मेडिकल किसी ये नहीं वैल्यू किसी नहीं तापर जमती कि आमे गोटे जदि आमे पेशेंट को आणुछु आपनकर जे काम करजंती झाड़ू मारुजंती से माने सलाइन खुलुजंती ये करजंती से सेमती सिचुएशन में होछि खुलिबा कथा भाई सलाइन दबा सलाइन खुलिबा झाड़ू वाला जदि खुलबो सलाइन का जदि डॉक्टर रही के लाभ होती ताको अपन ये देखो तो कोई जाने हां सेडे सेने कोन कहबे सुन तो स्टाफ न रही कि जने जदि झाड़ू जे मारुचे हमर मेडिकल रे सी जदि ता सलाइन दबो सलाइन खुलिबो सलाइन दे सेमती दे आ जाउनी मोर सुन तो सेमती जदि कंडीशन होची मते जानिले म तार पदक्षेप नेबी से अनुसार आपण भी जानि पारु जंती जे ए मेडिकल कोन सब होउछ आमे निजे फेस करूछु जने कि माने माने झाड़ू मारिबा लोक जदि सलाइन दबो सलाइन खुलिबो सेमती फेस करू लोक के सलाइन दउनी सेति तो होई आ सुन दो जो हम बुधराम भाई किस पोस्ट अछंती सुनि आमे जानि न किस पोस्ट अछंती सुनिबा ठीक बुधराम सिंह हां सिंह रोद कहबा को बुधराम सिंह आपनकर ताको डेली बेसिस रे रखा जी काम करिया पे किस पोस्ट अछंती पियन पोस्ट रे अछि से जदि डॉक्टर काम करबो सलाइन खुलु सलाइन दो से हम भावंतु किस सिचुएशन किस हो से तार कोन कहबे कोन ठीक तांको तो अपन ट्रेनिंग देना तो नहीं ठीक अछि सेटा त आपन कोइला पर तबे बुधराम तो रहउनी आपन कंप्लेन आस्थिला तापर तो बुधराम न दउनी एबे तो दउनी तो छोटे मोटे जदि गोटे माने प्रॉब्लम होची गोटे केस होची तो गोटे पेशेंट को आना होची मैक्सिमम तो 90% रेफर करा होची कोन पे सेने कोन कहबे 90% रेफर आ गया हो सर तो हमर टोटल ब्लॉक रो एटा हेड आप समस्त जानछन्ते तो ब्लॉक रो हेड है कि जदि ब्लॉक रो किछि माने स्टाफ रही माने माने सिचुएशन कोन हबो स्टाफ तो आगे जति रहबा कथा अछंती बे सेति कि नाहंती हम नाहंती तो कोन करा जाय परिबो समाधान कोन करा जाय सेटा तांकर आपण जिमते मते देलेटा सेउचर जणैले सेमन जा करिवे व्यवस्था करिवे स्टाफ तो मु निजे करि गाडी दे आज्ञा आपण को कंप्लेन देबे ना कोन करा जाय पारो से समाधान ता आपण हमहु कोन समाधान अनुसार आपण देखियो गले तो प्रथम तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा आप जगहटा डाक्तखाना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा दरकार निहाती आज्ञा सेटा डाक्तखाना ठीक रे रहिबा एटलीस्ट जेमती समस्त रहिबा भी दरकार से अनुसार अच्छा सेटा भी मु बुझुची अच्छा से अनुसार टिके हमें पचारे आपको अच्छा जगह को छाड़ दियंतो डॉक्टर अवेलेबल होबा दरकार जगह से माने गछ मुड़े जे 100 जे जगह कर पारे किंतु डॉक्टर अवेलेबल होबा दरकार डॉक्टर तो अवश्य हमको सेति नाहंती आज्ञा जण ना 7 जण डॉक्टर जे आपण बुझुची हमर पोस्टिंग है सेटा अपन ऊपर लेवल को कहबे ना हमको अपन कंप्लेन करिवे नहीं आपण किस करे हमें हमर केते दिन भीतर ए फुलफिल होबो सेटा हम केबे जणाइबे कोन नहले हम नेक्स्ट आउरी आंदोलन करबे तो हम देई देबो तो देई तो देबे हम जानि हम पूरा जणाइ देबो टाइम केते लागो कोटा टाइम लागे केते दिन टाइम सॉल्यूशन टाइम है मु कोई भी केनती सेटा ना आपण केते दिन भीतर जण हमने दला पर रिपोर्ट केते जणाइबे कोटा माने कोन कहउचंदी बोली कि एटा तो मु ऑनलाइन पठे देबे आज भी पठे देबे ओके तापर ठीक अछि तापर सॉल्यूशन टा तो मो हाथ रे नहीं ना आगे हां माने तांको बुझी के हमको जणाइबे कोन कहउचंदी बोली कि केबे जणाइबे रोज जणाइबे डिस्ट्रिक्ट मीटिंग देला पर हम मंथली मीटिंग हेले जाना पतनी कोई मंथली मीटिंग अपन तो डिसाइड है डेट और मैडम डेलीवरी आने लाजो काम चलती दीदी अपन लेखि के दियो तो मु एक्शन नै आज्ञा सुनो तो क्लर्क एठी अछंती कि नै मोर छुआ जाको एठी तो रहउना
ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନେବୁ ସାର୍। ନା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଘରକୁ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର birth date certificate ठीक है ଜଣ ଜଣ କରି କହିବି। ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଲାଗୁଛି ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଇସା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗୁଛି ଆପଣ সেটা মতো লেখিকি দিয়ন্তু। ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଟା ଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଯଦି କିଏ ପଇସା ଯଦି ଲାଗୁଛି ବୁଝିନା ପରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ରାଧାନଗର ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଶୁଣିଥିବେ। ରାଧାନଗର ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଠି ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି କି ସେଟା ମାନେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ସାର୍? ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଭିତରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ତ 6 ମାସରେ 2 ଥର 3 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉଠି ହଉଛି ମାନେ ସେଠି ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ କେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ, ଦେଖିବେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ? ରାଧାନଗରଟା ସେଟା ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ସେକ୍ସନ୍ ତ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ 2021ରୁ ଆମେ 2021ରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ପୁରା ହାଙ୍ଗାମା ହେଇଥିଲା ରାଧାନଗର ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନିଜେ। ଯାଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ଲୋକ କହିଦେଲେ କି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହେବ, କାହିଁକି ତାହେଲେ 21ରୁ 25 ହେଇତେ ଗଲାଣି। 21ରେ 25 ଭିତରେ ଆମର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର 20ଟା ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 8ଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ବୁଝିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହିଁ ଏପଟ ସେପଟ କାହିଁ କରିବ? ସରକାରକୁ ମାଗିବେ ନା, ଏପଟ ସେପଟ କଲେ କେମିତି ସରକାରକୁ ହେବ? ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ମାଗିବ? ଆମ ମାଗିଲେ ଦେବ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ କୋଉ ଲେବୁଲକୁ ଆପଣ କହିବେ ନା। ଲେବୁଲ ତ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେତିକି ଲୋକରେ କାମ କର। କାହିଁକି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସବୁ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏମିତି ଫେସ୍ ମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାକ କାହିଁକି ନା ତା ଆନ୍ସର୍ ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଓକେ ସାର୍, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି MLA ହଉ MP ହଉ, ସେମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ କେସ୍ ନେଇକରି ଥରେ ଗଲେ ତ 5 ବର୍ଷରେ ଆସିବେ, ଏବେ ଆସିବେ। ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଉତ୍ଥାପନ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଯେ MLA ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଆମର CHCର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ମିଟିଂରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମର୍ମରେ ସବୁ ଦାବି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆପଣ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମର ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ।